তিনি সিবাইজলা हांखरनि चोरिलामनि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्लास 12 रुंनगो हास्ते बेरमनि थोंमुंनि उमर 30 नि सलाते ब्रैबेदेकनि बास्केटबल बातायमुं खलायजाका रोंनक बेरमनि थोंमुंनो चेंगरिखै एमपी राजीव भट्टाचार्य हासने काइसनि हांखरनि सिमी खरक सारा थामची बातायनिरक मानजाखा एमपी राजीव भट्टाचार्य रोंस्रंनाय रत्न रोंस्रंमा बाक्सा थोंमुं बाय गोदालै तंनानि बागै खबका पानो त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउन्सिलनि आदं बेनिमादव देबनाथ थोंबेदेकनि कथाजक तांखां पाइमां मक हांखर स्कुल स्पोर्ट्स बोर्ड नि कथाजक सेक्रेटारि प्रबीर देबबर्मा कसम मानजाखा আমরা জানি যে আমাদের এই যোগাসন এটা আমাদের কাছে বহু বছর ধরে আমাদের এই ভারতীয় সংস্কৃতিতে এটা আমাদের পরম্পরা আমাদের মুনি ঋষি থেকে শুরু করে আমাদের যারা আমাদের মহারিষিরা আমাদের বেদ এবং বিভিন্ন উপনিষদে ওনারা উল্লেখ করে গেছেন এই যোগাসনের উপকারিতা